Talata fa 8 volana Jolay taona 2024 fandarana Faso Réseau no mamy fotoananao indray miaraka aminao amin'izao fotoana izao. Isaorana sady ianao anaraka izany hatramin'ny farany ary arapaina manokana isika rehetra samy velonaina tafita soamantsara indray ny farany herinandro iny. Ny fandarana Faso Réseau dia toerana iray fotoana iray ahafahantsika miady hevitra entina indrindra ahafahana mba mijery inona ny tokony atao, inona ny tsara indrindra tokony atao entina hanarenana ny toekarena ao aorianan'ny fandalovana izao valanaretina Covid-19 izao. Toy ny mazatra dia 20 minitra no faharetan'ny fandarana mety mihoatra kely ary aniry koa mety latsaka kely fa hatramin'izao dia tsy mbola latsaka mihitsy satria ny antony dia mandray anjara tanteraka mavitrika ianareo ny tokantrano any ho anao izay mbola tsy nanaraka izany hatramin'ny farany. Hatramin'izay dia tiana ny manamaka fa azonao ataony mandefa hafatra amin'ny alalan'ny page Facebook ny Faso Réseau, mametraka fanontaniana izay valian'ny vahiny ary ihany koa mametraka ny izay fanamariana araka ny lohahevitra izay entina eto ampanajana tanteraka no anovantsika izay rehetra izay. Raha natao ny antotanisy hatramin'ny ny Faso Réseau nanomboka tamin'ny 2 volana Jona taona 2024 izay hatramin'izao zany dia natratra efa mahery ny 3 alina mahery ny ianareo izay nijery sy nanao réaction ihany koa tao anatin'ny fandarana ary tamin'izay fotoan'izay dia efa nanomboka hitanareo fa Rivo Rakotondrasanjo no niaraka taminay hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao mbola io izy miarabanao Rivo. Miarabantsika mpanaraka ny fandarana, miarabany Irina, miarabany Bruno Ramiona izay vahintsika androany. Mbola ao anatiny tanteraka tsika amin'ny resaka fambolena sy ny tontolon'ny fambolena ity. Fa ny telony amin'ny fandarana androany zany ity resaka révolution agricole ity. Raha ny fiheveranay anazy dia eo amin'ny anankefatra eo, mbola misy anankiray zany ao aorianan'ity fandarana androany ity zany resaka ny révolution agricole ity. Fa raha ny androany aloha dia araka ny lazaiko teo dia Andriamatoa Bruno Ramiona no hiaraka amintsika eto. Izy dia ingénieur agronome, izy dia ingénieur nivoaka teny amin'ny école Tery Akatso ary nisy fotoana naharitra elaela izy tany velany tany niasa nakatraikefa nampitovy ihany koa nijery ahoana ny fanaony ny hafa inona ny azo atao eto an-tanindrazana napakevitra izy lody teto an-tanindrazana na amintsika amin'ny teny amin'izao fotoana izao dia mpampianatra izy. Mpampianatra eo amin'ny gamme mascolaire angambizay i Bruno. Ny resakitsika androany dia miopana be indrindra zany amin'ny hoe ty révolution agricole ity izay everina fa tsy maintsy lalana ho diavan'ny firenena zany raha ohatra ka tena teo andeha marina amin'le hoe fahaleovantena ara-tsakafo sy amin'le hoe famatsian'ny agriculture zany ny industrie izay politika mpanjakana moa zany ireo anakireo na ny autosuffisance alimentaire na ny industrialisation na ny agro-industrie. Ka afatsely tsy oatra ny isan'andro nitondrantsika azy androany satria misy fomba anankiray tsika hoe révolution koa izy tamin'ny fotoana nametrahana azy teto, nanomboka nampiarana azy teto dia ny SRI zany izay fantatsika rehetrarehetra amin'ny hoe système riziculture intensive ketsa valoandro moa izy tsy diso i Bruno. Io SRI io zany dia teknika anankiray nentina nambolena vary izay mampiakatra ny rendement ny production zany. Ny zavatra tsy tsarotra na dia efa betsaka raha mampiasa an'izy io eny toerana rehetrarehetra izay manerana ny nosy dia manano sarotra ihany ny tena fampiarana azy sy tena le vulgarisation eraky Madagasikara miteraka débat sy adihevitra zany. Ny fanontaniana tonga dia mipetraka angambany i Bruno dia ny hoe manao ahoana ny capacité atsika malagasy le acteur économique mihitsy zany na ny olon-tsotra zany andray nouvelle technique na nouvelle technologie zay tsy maintsy andalovana zany raha teo tontsika amina révolution agricole na industrielle.
ohatra tena tsara be mihitsy a ny SRI entina am'izay araka ilay nyteneniko teo ka avy atrany ngambany a de omeko ny Bruno aloha ny fampidirana an'izay hoe fa maninona moa zany ty SRI ty no ohatra anankiray azo hitarafana hoe inona le défi miandry antsika amin'ny révolution agricole. Bruno. Misaotra indrindra Rivo miarabanareo amin'ny rahalahy donc Rina sy Rivo. Voalohany aloha momba nyty fandaranareo ty dia azo lazaina hoe mendrim-piderana mihitsy ianareo ekipa mpikarakarana izy ity satria tena azo lazaina hoe amin'ny teny anglisy moa filaza azy hoe think tank zany hoe tena sombotra na hevitra mihitsy ahafahana mandray zavatra ao anatin'le sombotra mihitsy zany ahafahana mampandroso an'ty firenena ity. Bon nyresaka momba anahy ianao teo misy fanamariana kely angamba ataoko marina moa zany fa nandao an'ty firenena ity aho maharitraritra zany rehefa avy mivoaka tery amin'ny école d'agro teny Ankatso. Azo lazaina hoe nisy tantara-pitiavana ihany raha tena direna momba nyty SRT zao zany zay ngamba no anomboako azy de avy eo ahiditra kely am'le hoe ahoana moa ty teknika ty zay teknika tena hita mihitsy fa nandroso be nefa tsy niadoptentsika malagasy. Ny tena tantara-pitiavana momba ny SRI zako zany nampianatra tamina lycée agricole zany niveau BTS de ianao moa zany rehefa avy aty amin'ny tany ety ka mampianatra zanabaza tsy maintsy mandeha ianao sur le terrain mba miezaka comprendre hoe ahoana sy ahoana maro mifandeha de misy régulièrement zany misy atao hoe tour de plaine zany momba ny varim-bazaha natreoko de fantatrareo moa fa ny any amin'ny Frantsa moa zany any amin'ny tany mandroso izy zany de tonga ny azy de efa mécanisé de misy antony le semoir atony de apetraka ny masomboly de izy tsy mandrarahany zany hoe ray na roa napetraka zany fa tonga de 10 amin'ny toerana anankiray. De tam'izay fotoan'izay sendra natsikaritra zany mivezivezy eny amin'le toerana foana moa zany natsikaritra hoe misy zany le masomboly mivoaka n'le faritra anaovana le champ zany le sa de reo masomboly tsirairay reo isaky miverina de tam'izany ko moa mando loataona de nahita azy zany nahita hoe oay fa ahoana le anankiray ve latsaka teto de lasa ohatran'izao le habean'le varim-bazaha lasa mivelatra be zany le tahony rehefa miverina tsikelikely de zay nametra-panontaniana fa tam'izany fotoana zany lazaiko anareo tsy mbola nisy an'izany zany raha resaka teknika mihitsy zany tsy resaka teknika tsy nisy an'izany hoe ahoana moa ty zanabarra ity na zanaka varim-bazaha ty ohatrohatra zany de taty aoriana ary tamin'ny taona 4 sy 5 arivo no nahita zany an'ty SRI ty zany sur internet tamin'ny site internet ny TV5 de hitako teo am'izay de izy io zany no manazava n'le zavatra hitako teny an-tsaha azonao io zany ny tena manazava n'le hitako zany hoe le zanabary anankiray zany afaka miteraka be dehibe ka fantatrareo moa fa ny varim-bazaha blé orge de même famille atao hoe famille des graminées ka zay ny atombohan'le izy. Bon mamela nareo mirahalahy zany hiverina kely any aorina be momba ny tantara ny vary eto Madagasikara. Ny zavatra ray fotsiny de hoe ty zavatra lazaiko anareo ty zany de zavatra hoe azo atao hoe percutant tamin'ny taona avant-gardiste 2,5 tonnes l'hectare ny rendement moyen ny vary teto Madagasikara nefany am'izao fotoana zao 2019 no calcul ministère ny agriculture 3,2 tonnes l'hectare ny rendement moyen zany hoe en 60 ans zany tsika 80 tonnes eo amin'ny manodidina ny 0,5 tonnes l'hectare fotsiny c'est gain de production moyenne io
moyenne lazaiko fa misy mantsy efa lasa lavitra ny sasany misy mahavita 8 tonnes fa le any amin'le tatsapamokatra zany kely veloha zany sabetsaka à l'échelle d'une nation en 60 ans kely de kely 0,5 tonnes à l'hectare gain zany kely de kely mihitsy malgré ny révolution technologique rehetrarehetra misy eran'izao tontolo zao sy ny asa sy ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana zany amin'ny fanajariana ny tany fampivoarana ny tontolo ambanivohitra sy ny teknika mpamokarana rehetrarehetra inona mety tena natonga an'izay araky ny fomba fijeriny Bruno fa mialohan'izay aloha hoe fa tokony firy ny norme tokony tafakatra tsika ataoko hoe any amin'ny atao hoe 5 tonnes moyenne satria matsy tena dispersé be mihitsy zany le technique hoazavaintsika moa zany any amin'ny farany hoe inona ny tena tsy mampandroso le sehatry ny fambolena eto Madagasikara zany hoazavaintsika zany any amin'ny farany fa eo amin'ny ataoko hoe eo amin'ny 5 tonnes eo angamba no tokony moyenne zany zay mantsy ny tena tiatsika atongavana eto satria araka le nresana tany mboalohany hoe ao anatiny zany zao fifanakaloza-kevitra amin'le stratégie nationale de l'agribusiness zany zao ny ministère miay an'ity resaka famokarana ity de inona tonga de tsiko le fanontaniana hoe raha sosokevitra avy any amin'ny Bruno sady amin'ny mampampianatra voalohany ary amin'ny efa nahita hoe nanahoana ny fanaon'ny olona tany ivelan'ny tany an'ity fampitomboana ny rendement ity aiza no tokony asiana tosika bebe kokoa mba mora andraisan'ny petsehatra zany any ambanivohitra na zay tehetsehatra any ambanivohitra ny hoe mba hisy impact kokoa zany le zavatra atao alohan'ny amaliko an'izay de mantany hevitra nareo hoe inona natonga an'izay zavatra zay ataoko angamba za angamba tsy ataoko hoe bien placé amaly an'izay zavatra zay fa nisy za moa zany taorinan'izay de mifandray tamin'ny olona maro be tetỳ Madagasikara mihitsy na de lavitra azy mifandray tamin'ny olona de nisy tompon'andraikitra ambony zay momba ny fambolem-bary zany no fanakalo amiko foana de zao ny explication fanazavana nataony mialatsiny fa somary atao kely amin'ny teny frantsay ozy izy hoe le riz est un produit politique pour administrer. Faharoa, le riz est un produit commercial pour les riziculteurs et les collecteurs. Zany hoe raha mianga amin'izao fotoana zao fa n'actualiseko les chiffres zany 700 ariary isaky ny kilo no vidin'ny padi mianga avy any amin'ny producteur amidiny zareo amin'ny détaillant mahatratra hatrany amin'ny 700 ny kilo ny riz décortiqué hitanareo amin'izany le tombony zany isaky ny kilo io mety manazava zay Bruno an'le hoe resaka teto mantsy le syndicat zany hoe le technicien zany manolotra foana manolotra evitra arrivé amina fotoana anankiray zany lasa décision politique am'izay ny fampiarana le vary c'est un produit politique araka ny tenen'ny Bruno mety zay ve nisan'ny farany tsy mbola vita le izy fa misy farany le riz ozy izy amin'ny farany est un produit social zany hoe ny raha isaky ny kilo ana vary ny mpamboly de mandray mahazo 100 ny ora anankiray iasan'ny ouvrier any amin'ny zone franche isaky ny kilo ana vary ozy izy de ny mpamboly zany ny zavatra mba azo ny mpamboly zany hoe karazana salaire revenu 100 ny ora ray azony amin'ny kilona vary zany hoe raha ohatra ka mahazo 10 ny zone franche de 60% 10 no azo ny mpamboly amin'ny vary ray kilao midika fotsiny zany ny teny hoe tena sous-évalué zany sous-évalué araka ny teninao les revenus amin'ny fambolena vary zany tena kely mety expliquer koa nge zany an'le exode rural hoe tsy rentable ho an'le mpamokatra tsony le mamboly fa de aloha mandeha de dikan'izay lasa tsy motivé ve zany le mpamboly de tsy mampiakatra an'le rendement izy aveo tsy motivé misy conséquence zany am'le asany amin'ny mampamboly azy tadio fa ny akabeazan'ireo mpambolitsika ireo
atao hoe agriculteur à temps partiel zany hoe misy vadinasa hafa zany atao fa tsy avelona azy mihitsy avelona azy mihitsy amin'ny vary ka le tsy mahavelona azy zay ve sao de safidy kosa le hoe zay tsy amboly afa-tsy zavatra ilaina ihany de raha zay mantsy nitondrana azy de logika be le izy tsy avelona hoe culture saisonnière koa le izy de tsy maintsy mitady zavatra hafa izy aveo débat be zay fa hitantsika amin'ny série hoe mety mahavelona an'le mpamboly marina ve le izy mety mahavelona an'le mpamboly satria za mipetraka any ambanivohitra tsy misy afa-tsy asa anankiray afahako mivelona de ny fambolena vary ahoana am'zay raha ny atongavana am'zay io mantsy ny tena débat asika hoe raha ohatra araka tena tiana avelona ny mpamboly ny voly ataony ny voly vary ohatra zany na ny hafa koa inona no fepetra zay tena tsy maintsy raisin'ny fanjakana tsy maintsy apetraka ny fanjakana alohany voalohany anatsarana nyreo revenu sy condition de vie amin'ny rural reo de toizako le izy rehefa zay ny fanjakana inona ndraiky io sa no andrasana amin'le mpamboly fa tsy hoe hiandro fotsiny an'le fanjakana izy mba tsara ngamba manamarika fa misy zany misy eto Madagasikara natao hoe organisation paysanne misy 5 izy ireo misy ny réseau soa misy ny fifata misy ny koloarena misy ny CPM ary misy ny crima miankina amin'ny fiangonana katolika moa io zany reo organisation paysanne reo ngamba de mahalala tsara mihitsy hoe inona ny tena olana tsy mampandroso ny ihany manao zay azony atao izy misy zavatra tsara ny raha manao kely bibliographie mino fa ny mpijery ny tena ngamba de anao andalina lavitra kosa amin'ny internet na ohatran'izany ny momba ny fambolena eto Madagasikara fa misy zavatra efa atao hoe organisation efa mipetraka eny ambanivohitra fa za koa ngamba mieritreritra hoe fanjakana tokony idina ifotony aloha ny fanjakana iny zay concrètement iny zay hoe idina ifotony verina foana mantsy zay resaka zay raha milafo ny fambolena ohatra fantatritsika foana zany rivo fantatritsika foana zany fa le démarche foana mantsy misy eto amin'ity firenena ity na io moa zany atao hoe lovantsika tamin'ny frantsay angambany misy an'le atao hoe top down fa tsy mbo mihitsy misy hoe down top down zany hoe mba halalina za zao lazaiko anareo exemple za mpampianatra za manana diplôme ambony momba ny fambolena fa tena lazaiko anareo fa ny expérience rehetra ananako de amin'ny fidinako eny amin'ny fotony 10 taona zay miverenako teto Madagasikara tsy mitsahatra mihitsy mandeha mijery an'ireo mpamboly ny laniera ery amin'le makilafy ohatrohatr'izany le direction régionale rey ve tsy efa fidina fanjakana eny fotony oui fa misy le izy fa le politique angamba ataoko hoe tsy tena cohérente le zavatra zay ohatrany hoe samy maka ho azy bon iverina moa tsika miresaka formation rehefa avy eo fa io tena isany hoe zava-dehibe imasoana mihitsy ho resaka formation io fa hitatsika eo fa tena hoe re filaza azy ohatrany hoe samy mandeha ilo ohatran'ny kirarony benina daholo angamba le zavatra atao ka zay le lazaiko hoe efa misy zavatra le micréer le synergie zany synergie zay mihitsy sy créer le synergie le fanjakana koa tokony mba hoe alao aloha mba jerevana aloha le zavatra efa misy eny potony zay vao mamoaka projet vaovao na resaka teknôlojia io na resaka iny ty fanabeazana formation io nrehetrarehetra zay zany hoe le fanjakana zany tokony midina ny fotony de miaino ihany koa izany zay nisiny le down top zay down top misy fanamarena anankiray taona mpanaraka ny fandaharana ato tonga de tuisiko am'izay le fanontaniana manaraka de ny hoe izy aminazy hoe il y a beaucoup d'enjeux par rapport à la vulgarisation du SRI à Madagascar ozy comme le cas des intrants chimiques ny tiako atongavana zany de amin'ny hoe eo am'izay révolution agricole na industrielle zay zany
tsy maintsy misy foana zany a ny jeu d'intérêt zany tsy afeniny zany raha resaka fambolena akoatran'ny tena mpamboly ao reo collecteur ao reo mpivarotra fitaovana mivarotra ny akora rehetrarehetra reny ohatra ny intrant chimique mba tiako azo kely ny point de vue any Bruno am'izay inona ny impact an'ireo lobby d'intérêt reo zany a par rapport am'le tena hoe révolution condition na révolution agricole proprement dite ireo ve ny tena mibahana samy manampy satria révolution zany koa matsy a mila zavatra vaovao zany mila teknika vaovao zany mety mila produit vaovao zany any ve le valiny raha afaka valino amin'ny akapobeny de valino amin'ny kany SRI manokana misy mamarina azy zany toko hoe manazava ny 10 isan-jaton'le izy na mihoatra akory ary satria nge zao le SRI nge ka tena révolution na goavana be mihitsy amin'le hoe ohatra ny fotsiny zao lazaiko anareo zany firy ny rendement ny SRI navokany zareo tefisaina moa ty anina ty tany Sotanana tamin'ny fianaratsoa 2001 24 tonnes l'hectare c'est ny SRI voilà atao hoe ny hectare moa zany tsy marina fa ozy izy hoe obtenu sur des surfaces n'excédant pas 80 ar en une seule moisson any Ambalavao 21,4 tonnes l'hectare zany hoe manao extrapolation zany zareo ary ny zavatra ray mahagaga ty misy folona zay ny ato any Betsioky akaiky ny Toliara navoaka 15 tonnes l'hectare misy rano ve any ka zay le hoe inona le mahatonga le izy hoe ho anay mpijery tsotra i Bruno de hoe fa maninona avec une telle performance de rendement tsy sarotra be zany le vulgariser an'le SRI le technique nefa iaraha mahita ho an'izay efa nanao azy satria betsaka nefa nampiasa azy teto Madagasikara de fa maninona important be mantsy zay fanontany izy amin'ny fanontana rehetrarehetra amin'ny akapobe ny resaka industrialisation resaka ny hoe le manalebi an'le izy inona le tena blocage le izy zao eto hoe raha ohatra raka zany ny rendement avokany raha zoina le tantaran'ny SRI de zay le ataontsika hoe guerre d'école angambany raha azo lazaina azy guerre d'institution scientifique nisy ohatra n'izao ny IRI io zany institut de recherche sur la riziculture any Philippines moa sobeino zay manokana ny fikarohany rehetrarehetra amin'ny resaka variété misy variété nary sebota moa zany tena tamin'ny fotoanany SRI ny tena nalaza sebota zany tany nalefa tany lakaloatra sebota zao izy efa kubota de eo koa moa zany mba ohatra manahirana ihany le anonona le anina fa eo koa moa zany d'un côté ny sirady nanaraka ny frantsay nanaraka n'io zavatra io de ohatra ny gaga ihany zareo nahita n'ity zavatra ity hoe vahoana koa zany technique kely ny semence atao 1/6 ny rapport ny SRI sy ny traditionnel zany hoe mahavita économie anany amin'ny 20 isan-jato zany ianao raha amin'ny SRI amin'ny semence voilà tsy mila intrant chimique tsy mila intrant chimique tsy mila zay ngambany zay satria io moa zany ny zavatra lazainy frère Hubert moa zany tanakavanan'ny père de Lolanie nahitana an'io no miresaka matetika amiko hatramin'izao fotoana zao zany milaza hoe zavatra tokony ampiarahana amin'ny SRI de miresaka fampiasana fertilisant organique ary compost naturel io naturel le zavatra zay mantsao de efa mikitika lobby d'intérêt anankiray zay ny intrant chimique voilà zay de efa mikitika na mihitsy de eo zany le lazain'ny rivo teo le fanakianana be mivarotra eo mivarotra semence inona koa io ka voakitika koa ny intérêt mivarotra semence ka inona koa io fa tsy mety sarotra be io fa raha voapetraka fotsiny mba ity moa zany misy raha voapetraka hoe ny andrano fotsiny ity satria vo kely fotsiny vo à peine 8 jours zany le zanabary alefanao eny de fa tsofony rivotra de tsy maintsy hita daholo le inona moa zany le zavatra rehetrarehetra zany anaratsiana to zao de efa nahita groupe d'intérêt anakory zany tsika zany zao voakasika zareo
mpanao semence zareo amin'ny intrant chimique aiza ny tena mahasarotra ny tokony paysan ve na ny producteur ve na reo opérateur privé metsehitra ny ambany vohatra no tokony miady am'ireo lobby reo miampose satria ny fanjakana no mila manao arbitrage à un moment donné ny politique nationale de SRI no atao am'reto faritra reto zao satria important be le gain de rendement ma tsy ao anatin'le izy ka raha lasa logikana intérêt privé zay chimique zay tsy edivana hevitra eto ngamba ny hoe inona maratsy ny mahatsara azy sy leo am'le resaka semence no lasa facteur de blocage ny conséquence ma tsy raha hoe de inona ny importer vary foantsika zay mihitsy ay inona tokony andrasana amin'ny fanjakana raha ny hevitra rehefa miimporter vary tsika de misy intérêt hafa ndray de lasa misy intérêt hafa ndray voakitika ao anatin'le ka zay mihitsy voilà zay mihitsy zany le izy hoe be loatra zany le facteur rehetrarehetra miditra nanakana ny vulgarisation ty SRI ty zay zany tena hoe azo lazaina bon après koa moa zany hoe tsika ve fanjakana ve tena nanambola nanovana vulgarisation tsika ny hoe miakindoha foana amin'ny bailleur de fonds étranger hatram'izay donc raha ohatra redevable am'zay voilà zay le izy hoe ozy izy ny bailleur de fonds misy zavatra lazaiko anareo ty fa niona tamina tompona andraikitra ambony momba ny organisation agricole zany de nisy zany projet anankiray ny raha nio firenena io hoe hoalefa zany ny hoe hoalefa zany ny relance en production agricole de ozy izy le tompona andraikitra ambony io hoe napetraka teo ambony latabatry le mpamatsy vola le izy de vohitany fotsiny hoe SRI de hoe asorty enao mihitsy nahitana zavatra tena non le anina mihitsy ny tantarana atao ambro le tompona andraikitra ambony momba ny de tsy afaka niady mihitsy am'zay de tsy afaka niady mihitsy ianao ahoana moa raha ohatra ka mpamatsy volanao no miteny an'izany ahoana ny fomba fahanao ana hoe loranga fa zay zany hoe misy intérêt ampamatsy vola koa ao anatin'izay misy question anankiray petraky mpanaraka ato izy moa efa ny intervenir teo alohanao ihany de ny hoe la mise en œuvre de la technique SRI est à la fois coûteuse par rapport à la riziculture habituelle et accompagnée par de grands risques. Comment mitiger les risques et alléger les charges d'investissement? Maîtriser les risques ave raha resaka technique ave za ngamba ny manasanareo ijery vidéo any frère Hubert sur internet tape hoe SRI code de gaz satria moa zany le gaz de France moa zany manana ino moa zao action sociale nanampy ny tefisaina tamin'io fotoana io fa raha mijery azy ianareo amiko raha za amiko maha-agronome tena tsy sarotra mihitsy anie le SRI tena tsy sarotra mihitsy le izy zay le fanakianana anankiray fanakianana anankiroa de misy miteny hoe io SRI io nge jardinage an'io zany hoe tsy mirépondre am'le besointsika tadio anefa 2 millions de ménages any riziculteur nge misy eto Madagasikara raha ohatra tsika ka en moyenne matafavoaka 6 tonnes l'hectare avy amin'io SRI io tonga de ampigny zany ny besointsika firy ny besointsika 5 millions de tonnes par an nge ny besointsika amin'ny vary raha afaka koa raha tsika manotra 6 tonnes fotsiny ka zay koa le SRI amin'ny SRI zany de tsy haiko aloha hoe ahona marina ny tena nataony tony le champion tony zany aminazohona 23 tonnes sy 24 tonnes fa raha 12 tonnes l'hectare fotsiny iny ny rendement amin'ny SRI de miena koa velara-tany ambolena am'izay de efa azo anaovana zavatra efa sambatra 12 tonnes l'hectare eto am'izany raha 3 tonnes miainga 3 tonnes 12 tonnes efa multiplié par 4 zany mamalelo ny fanamarena ataon'ny namana tato anaty Facebook teo ihany mitondra valan'ny teknika ianao raha isa zao raha mpandra raha fotsiny zao ny lojika hitondrako azy eo am'le hoe risquena hoe alléger les charges d'investissement azo evierina ve hoe raha efa miakatra fotsiny ny rendement de efa hoe aingana zany le amortissement les charges d'investissement akoatran'le aspect technique zay nyresanao teo zany hoe tombona ve zay satria raha fanarako an'le lojika rehetrarehetra teo sao de ny hoe raha miena ny semence aloha
efa koa mieny zay famorakaraka zany raha mitombo le rendement miena koa zany le velaran-tany ampiasaina azo anaovana zavatra hafa ny velaran-tany hafa tena toizy hoe mety logika simpliste be ny na fa mitombona ve zany eritreritro zany raha calcul économique aloha dia zao hoe inona ny avantage avy amin'ny série quelle ny semence quel bon ivoaka kely ny économique quel koa zany le rano fandraisantsika teo moa zany taloha hoe ty zao reto misy hitanareo reto tsy de tena ilaina rano be nge le série tsy de tena ilaina rano be ary zay lazay père de l'Olanier hoe ka le malagasy nge tsy maintsy manetsy me remettre en cause an'le fomba filazantsika malagasy toy ny rano sy vary ka etc zany hoe mila tsy afakiraina ntsony ny ranomaly misy aspect culturel koa zany misy intérêt culturel tsy mila rano betsaka fa zany hoe mila rano kely atrary amin'ny fanetsana ka hatrany amin'ny récolte mila maîtrisena tsara zay nefa maîtrisena zay rano zay rano kely fotsiny de fa nefa le maîtrise ninge le amin'ny voalohany ihany ny sarotra fa rehefa aveo mandeha ny automatisme ny fanontaniana anankiray azafady ao anatin'izay ma de toizina am'izay le hoe applicable ave dans tout Madagascar ave io sa hoe misy zone spécifique hoe mba applicable dans tout Madagascar zereo betsoky na vita 15 tonnes l'hectare raha mijerenareo sur internet any faritra izy ty izy moa ny région any akaiky Fenerive-Est Analajorofo voaka le izy nefa Analajorofo mandomando voilà zaza miteny hoe au contraire tsara mihitsy any amin'ny toerana mafana le série noho ny aty ampovoantany mangatsika satria mantsy mialatsiny mijerenareo ihany fa za le mandeha manao tournée io moa dia lazaiko anareo amin'izao fotoana zao tsika zao volana juillet fotoana ny vary aloha zao fotoana ny vary aloha mandeha any ianareo mijery efa misy sady manitsy efa misy sady mipetraka amin'ny vary aloha nefa ny andro mangatsika be zay koa angamba zavatra hoe iverenantsika kely amin'le aspect culturel mantsy satria mantsy nitatsara rehefa antanina zay dia io reny mahazatra anay hatramin'izay io mahazatra anay hatramin'izay ka zay mantsy io mantsy le resaka révolution zany mila say manova ka le fahasahintsika manova zay no tena enjeu an'le tantara raha ohatra ka efa nisy zany tesy andrana natao de hita ny vokatra le izy de efa maninona ny tsy mety tafapetraka zay mihitsy ny tiako atongavana am'le inona ny anjarany velabelaritsika ary amin'ny farany tsisy afa-tsy resaka formation ny zavatra ka l'izy nge Bruno mialatsiny fa ny formation na omenao raha formation rehefa tsy lay olona mihitsy ny resy lahatra fa mila miova tsy hanao an'ity tsony ao anatin'le formation zany zay ka rehefa tsoraisany le formation raisao fotsiny hoe zao ay ok fa le comportement le mentalité an'lay mpamboly mihitsy tokony ihany mihitsy le mentalité any ambanivohatra dia azo ovaina amin'ny alalan'ny formation misy mantsy formation any amin'ny primaire efa tamin'ny série eny io efa saika nisy ny hoe vulgarisation ny série any amin'ny EPP rehetrarehetra any ambanivohitra efa saika nisy eny zany zavatra zany ka za miteny hoe ny problème eto amintsika mantsy dia zao zay koa chiffre ray tsara ho fantatry ny olona angamba zay 20% seulement ny agriculteur malagasy no manana niveau mihoatra ny primaire 20%. Zany hoe eo amin'le niveau d'instruction générale mihitsy zany no ambany fa inona moa zany le instruction générale dispensena any ambanivohitra mety azo lazaina koa ny hoe le mahatonga le motivation tsy mipetraka amin'ny fanabeazana azy satria le tontolo ivelarina sy ibeazan'le olona any ambanivohitra ny tany ny rano ny zavatra rehetrarehetra hitany any dia le formation zay omena azy ampianarina azy amin'ny école primaire mety tsy dia mifandraika loatra amin'izay ohatrany hoe rehefa miakatra ty andrenivohitra dia aty tanàn-dehibe aty no ampianarina momba ny tontolo ambanivohitra eo zany misy fijery simpliste ihany hoe raha ohatra araka hoentina any ambanivohitra raha le formation zany hoe décentralisena zany le formation inona no tokony ampianarina na atoro an'ireo olona na ny mbola tanora zany niveau primaire zany na le olona efa lehibe mihitsy satria any ambanivohitra koa mantsy ny tena misy ny déperdition scolaire ngeza indrindra inona ny tokony ampianarina eny mba afahan'ireo olona reo mivelona amin'izay manodidina azy eo
mba hoe miresaka contenu de formation anao any imprimaire zavatra ray voalohany aloha zavatra ray voalohany goavana de sensibilisena aloha ny zanaka ambanivohitra am'izay zava-misy any toerana volovary alefa soa sensibilisena de mbola kely izy zao ny volovary misy ny SRA programme national mihitsy zany voilà misy ny SRA eo resaka éducation koa io e ka zay zavatra zay hoe ministère ny agriculture ave afaka andray tanana an'le formation initiale any imprimaire koa sady hoe alao io rangafa ao anatin'ny éducation de base io de alao akinay amin'ny éducation de base io na akinay aty amin'ny ENTP momba ny formation professionnelle fa tsy maintsy zay zany le programme tena vertical mihitsy miaingany rehefa tonga amin'ny collège izy raisy ny collège agricole sefara moa filaza azy am'izao fotoana zao ny zavatra mampalelo de anaky 3 fotsiny reo sefara collège reo eran'ny Madagasikara public io fa mi privé zany misy ina mahatonga zay 3 fotsiny zay budget ve sa budget misy ao anatin'izay formation zay ngeza zafady misy fanamariana mpanaraka atsika to hoe le SRI est un système révolutionnaire dans la façon de penser du riziculteur. Ne faut-il pas un minimum de capacité de raisonnement pour y arriver, ce qui n'est pas faisable si la scolarité et l'éducation dans le fin fond de nos campagnes n'est pas la priorité de l'État. Voilà. C'est moi qui m'en fait les zavatra antenyo tsika ataontsika hoe ekenary fa hoe tokony midina eny ambanivohitra zay aloha zany le principe le fanabeazana fanorona ny olona eny ambanivohitra zany amin'ny resaka fambolena sy mivelona amin'ny tontolo manodidina azy fa eo ihany koa le hoe ahoana zay format zay éducation zay atao anaty programme national ve inona le contenu de formation zay mpampianatra sy mpanabe i Bruno hoe tokony ananana de ny fahatanorana ny fahazazan'ny akizany eny ambanivohitra mba ivelona sy hianatra hiary ao anatin'ny tontolo manodidina azy izy raha atao amin'ny teny tokana angamba de zao hoe formation rehetrarehetra na any amin'ny primaire na miditra collège miditra lycée izy avy eo c'est une formation adaptée à l'environnement an'le ankizy zay miresaka SRI tsika fa maninona mora ny any sava tonga de efa sensibilisena le ankizy de mbola kely momba amin'ny vanille any analanjorofo resaka analajorofo zany hoe tsy zay fotsiny fa mba fata hoe zay zany ny tena hoe sous forme andreo hoe parascolaire moa saina le filaza am'izao fotoana zao hoe aty andrenivohitra zao de misy sekoly hoe mampianatra manjaitra mampianatra lakozy mampianatra mozika fa atao sous forme parascolaire koa zany akoatran'le cursus normal zany de misy zany arakaraka le toerana zany hoe vanille ozy ianao ohatra de atao any amin'ny sava momba fambolena tongolo ohatra de atao any mampikiony mikatsaka atao any bongola ohatra fotsiny zany teniny zany zay ve le piste de réflexion tokony iananana contenu principal aloha de zay fa tsika tsy hoe ho spécialisena zany le ankizy zany amin'ny resaka vanille fotsiny fa ny any amin'ny savany zavaty mialatsiny fa ny antsonge mamboly vary ny any atsimo koa nge mamboly vary na mamboly sorgho ohatraohatran'izay le izy donc fa mila mihitsy zany le ankizy tonga de matsapa de mbola kely hoe zao conséquence anankiray an'izay nge de zao raha ny amin'ny EPP manana ray aman-dreny izy le tena conservateur be reny verina avy any ampianarana ary le ankizy masaka tsara le momba amin'ny fanaovana SRI ny vary miakatra ny légume miakatra atao amin'ny cantine scolaire tonga de any an-trano ordada ornina sao aniny zavatra nataony tany momba ny volovary tena tsiko anao hoe na de ray aman-dreny inona sa ve de tsy mbo réceptif amin'izay zavatra le zana hoe tokony sao de tokony ova ary zaty misy zavatra kely manikitika ansaiko somary ohatrany mandrevindrevy eto de ohatrany lasa lavitra kely saiko anatin'le izy izy anao teo tao anatin'ny resako rehetra teo de niteny anao hoe za mipetraka any ambanivohitra fanontaniako manititika ansaiko de hoe amin'ireo ingénieur agronome 4,000 eo raha ny statistique natotanisan'ny voaka firy amin'izy ireo ny voaka ny ainga avy any ambanivohitra nianatra teto andrenivohitra de miverina any ambanivohitra ataoko hoe vitsy angambany
tokony vitsy satria mantsy zany a raha zay le hoe formation zay sao de le formation ana ingénieur avy sao de lasa lavitra be loatra lasa tsy fanalavitra am'le tena ilavana azy a ingénieur agronome resandreny io sety be arina lasa fanalavitra be le hitanao le tambary ary iananina ry zany efa ny atinina azo diplôme azonao hoe ny sainte be mihitsy zay satria za moa zany mivoaka tao mivoaka tao amin'ny agro ary tam'izany mivoaka tao zay anareo hoe lasa mba nazo vitana zany miampita ranomasina tany zany vao tena hoe tsy maintsy mandeha sur le terrain ianao fa zanabazava ianao ampianarinao zanaka agriculteur vazava ianao de tsy se mettre au courant ny zavatra misy karana fa le izy angamba de zao sahirana ihany teny an'ity zavatra ity misy mpampianatra anankiray zay zany tena hoe namolavola nay rehetrarehetra tao amresaka momba fambolena zany mihitsy natao hoe discours ny hoe ianareo nge ingénieur fa tsy adjoint technique ny adjoint technique midina eny fotony fa ianareo ety ambony le manome hoe zao avy ny projet zao ny structure sy ny karazana tena mialatsiny fa tena mialatsiny fa misy ao amin'ny mijery ao ngamba misy misidentifie mihitsy hoe fa tena ataoko hoe fléau zany zavatra tena ataoko fléau zany zavatra any ary tena mila ary zay tena mba message zany ameko anareo zanaka ianareo zandry taty orina niditra atao amin'ny agro tsy misy afa-tsy ny fandehanana ifotony miresaka amin'ireny agriculteur reny mijery ny zava-misy fa na de fotsiny aza hoe mba mitovy le langage ny atsika mantsy agronomie des livres ny nataotsika ary ny endry zareo agronomie des observations azonareo tokony ampifanakakezany zay zavatra eny fa tsy livre ny avy observation ihany de mahazo agronomie de résultat misy fanontaniana important be misy raha izy zany tsika amina hoe professionnalisation na secteur problématique raha eny izy fa anakory ny andraisako an'le fanontaniana voalohany zany de le hoe eo am'le circuit d'exploitation an'le vary zany hoe miainga avy any am'le mpamboly eo alohan'ny mpamboly zany misy an'le mpivarotra semence sy ny karazany mpamboly de avy eo de misy ny mpitatitra de avy eo de misy mpanjara sy ny zay zany vao tonga ny an-trano iny ve tsy lava loatra zay zany aloha zany ny fanontaniana anankiray de fanontaniana fandroany de miverina foana zany eo am'le hoe resaka coût resaka charge d'exploitation zany raha ohatra zany ka hoe SRI moa zany tena resantsika eto hoe misy namana moaty zany miteny hoe raha vao miakatra ozy izy le superficie volena zany amin'ny SRI de miakatra koa le coût an'le main d'œuvre amaly ianao miresaka lafiny technique fa ny azy zany mba tiako validenao koa na invalidenao zany le raisonnement hoe na miakatra raha le coût an'le main d'œuvre raha ohatra ka le rendement en aval mahazaka an'le augmentation na coût dans l'absolu zany tsy hitako loatra le problème saingy kosa en terme na trésorerie zany le mpamboly le ménage mpamboly zany no tena mila atositra be mihitsy satria raha ohatra izy ka mandoa vola olona anetsy androany mety afaka firy volana iny vao lafo le vary le offre financière zany le structure de financement misy eny ambanivohitra zany raha ohatra ka microfinance 35% lan tsy ho tafavoaka mihitsy le izy tiako atongavana de ty hoe sao de le technique voatsindriny le hoe insuffisance na offre financière na tsy le zavatra manodidina azy de lasa lafo zany le exploitation de lasa le technique any hoe tsy rentable le technique io satria lafo be ny coût d'exploitation an'io rehefa avy eo le coût financier zany mety ho lafo ve sa tena le technique misy ny tena lafo bon rentabilité masy miakatra mivokatra de financier zany misy calcul nataoko ty zany ty calcul ty moa niainga sady manararoatra ihany zany miteny hoe inona koa moa zavatra dérivé n'io SRI io zany nampiseho tao amin'ny Carleton ty tamin'ny
présentation nataony ingénieur agronome anankiray Juscelin Rarinaivo zay tena atao hoe spécialiste momba ny repiquage mécanisé maninona moa azavaiko kely sady mba manao publicité ho azy maninona moa io repiquage mécanisé satria marina fa le zavatra le fifezan'le mpamboly am'le stade voalohan'ny repiquage iny satria mbola marefo loatra zany le zanabary amin'iny 8 jours io moa zany tsy forcé hoe 8 jours fa ny tena marina de hoe repiquage au stade 2 feuilles tsika zao hoe efa somary mihoatra kely efa 3 feuilles fa mihoatra kely tsika stade 2 feuilles ka iny miankina amin'ny température oui miankina amin'ny température iny zavatra iny miankina amin'ny température iny fa ty zany nisy calcul natao de à partir an'iny no nanaovako calcul retour sur investissement raha raisina fotsiny ohatrany hoe gagne série zany 3 tonnes miainga amin'ny traditionnel en moyenne 5,5 tonnes à l'hectare zany hoe gain de 2,5 tonnes à l'hectare gain sur investissement 1 750 000 ariary gain sur investissement économie zany oui coût de l'investissement ny série traditionnel 450 ariary par kilo de grain de paddy SRA io moa zany système riziculture amélioré zany talohan'ny série io zany 275 ariary par kilo de grain ny repiquage mécanisé ny Juscelin Rarinaivo zany ny mora indrindra 223 ariary par kilo de grain ary ny série 228 de raha natao ny calcul retour sur investissement annuel zany 40% ny série gain 2,5 tonnes à l'hectare fotsiny gain de rendement nefa ny afaka mandeha au-delà de azafady fa matsiaro eto aho ndresaka anareo teo frère Hubert io zany tanakavanan'ny père de Lolanie izy io nikarakara niaraka tamin'ny Tifisaina taloha mbola velona izy amin'izao fotoana zao olona efatra na 10 zay mahafantatra ny toerana hoe aiza misy amin'ny frère Hubert amin'izao fotoana zao Androbe ao tena frère izy zany frère izy io frère jésuite témoignage frère Hubert oka angamba mahazava tsy mandainga izy satria tonga ho aminy moa de hita olo ny sary rehetrarehetra momba ny série zao milazay tao Fianaratsoa izy nisy mpamboly anankiray 16 ara ny taniny marina zany 16 ara un ara 100 mètres carrés 1600 mètres carrés raha raisinareo zany terrain parcelle carré 40 mètres fois 40 mètres io olona io nahavity trano tao anatin'ny telo taona taoriana nanovana io fotsiny efa SRI nataony oui SRI nataony calculer zareo ny équivalent rendement à l'hectare efa mihoatra amin'ny 20 tonnes à l'hectare ny rendement zay zavatra zay ny témoignage goavana indrindra amin'ny olona hoe lafo loatra io SRI hoe ohatrohatran'izao hoe jardinage hoe le izy zany Bruno zany tena zavatra anankiray tena tia natongavana amin'izao vanim-potoana fikarakarana zay le hoe paikady pyrénéenne zay mikasika ny resaka révolution agricole ty de ny hoe efa betsaka ny manao manana ny traikefandreo misy any tena tsy mazoto mihitsy no ny antony tsy any no fisin'ireo tsy mazoto reo zay manana ny argument eo koa zany le resaka lobby d'intérêt azo hoe arahinao ve de mety tentenao suggérer amin'ny fanjakana hoe tokony amoraina zany hoe avec mise en place na outil financier financement sy assistance technique renforcement de capacité ndretrehtra zay ilainy USRO mba anitonana ny olona tokony hiditra ave ny fanjakana mifavoriser kokoa an'io technique raha io sa hoe avela le arbitrage ho an'ny mpamboly tsirairay aby amin'izao fotsiny fanjakana nefa teo efa teo ny USRO mandritry ny 20 taona io teo 2000 raha mijery sur internet arao mbola manafatra vary fo antsika io voilà ny information farany indrindra tamin'ny SRI zao tamin'ny 2010 zany hoe 20 taona taty orinany tena nandehanan'izy io 1990 efa teo ny fanjakana tokony antanina angamba ny fanjakana hoe ahoana ho averina ve ty SRI ty ahoana le averina efa tsy otson zany izy efa tsy otson zany amin'izao fotoana zao zany situation amin'izao fotoana zao zany 2000 hectares fotsiny zany no superficie
ampiasana série Tontolo Madagasikara. voilà organisation ka zay teniko hoe raha verina le izy a dia inona le mesure d'accompagnement tokony alefa ny fanjakana satria raha ny kritika ny sasany sy ny remarque zany dia ny hoe tsy zakany tsy ny rehetrarehetra no afaka mahazaka an'le milaza fotsiny ohatra remarque ny sasany a non tsy marina zany tena za aloha maagronome ana lazaiko anareo fa ilaza kotsika any farany hoe tena découverte du siècle ty série ty fa azo ampiarina amin'ny zavatra hafa any amin'ny vary atanety ty blé sy ny orge ohatra vary an-drano mantsy azo ampiarina any amin'ny orge ty azo ampiarina any amin'ny blé blé zao graminé raha graminé ny blé mitovy am'ty applicable ve zay technique zay satria amintsika miteny am'izao fotoana zao mantsy ny production na farine atsika de zéro eto Madagasikara ka raha ohatra ka mboly blé ve tsika technique anankiray azo ampiasaina any amin'ny blé any ve ty raha samy graminé ihany mba zany hoe ny différence amin'ny série sy ny blé ny série vary an-drano nefa tadio fa efa misy manomboka misy manao amin'izao fotoana zao manao ny vary an-drano tsy manetsa tsony tsy manetsa tsony révolution naregoavana koa zany oi inona moa ny fanetsana inona moa ny tena le fanetsana zany rehefa manetsy ianao zay ny tena hoe atao hoe argument principal technique hoe mahazo avance am'le aidratsy zany hoe mipetraka ny tany efa voasa sy ny karazany de alefa am'izay le fanetsana de ty zany efa tsy haiko efa mahazo avance un mois 15 jours ohatrohatrany de mahazo avance am'le aidratsy zay ny tena azafady hoe Bruno hoe raha hoe tsy mila manetsa tsony le fanetsana zany amitsika malagasy indrindra fa ny any ambanivohitra am'le fambolena de événement anankiray mihitsy anaty culturel mihitsy zany le hoe ka hoe mety hoe kenin'ny saina ve ninona zany le enjeu na rendement ao arina hoe de foana ny mpanetsa eo zany le valitanana eo misy zavatra be tabe zany voakasiky zay voakasy zay amresaka lafin'ny kolotsaina mety hoe ketsika ve zany ka zay foana nge le amin'ny tatsahantsika zany le philosophie ny tatsahantsika mihitsy zao rehefa mampiditra technique vaovao nareo mialatsiny fa ataoko amin'ny teny frantsay eux ils pensent plutôt à ce qu'ils vont perdre que ce qu'ils vont gagner ça y est rehefa misy innovation technique vaovao ils vont perdre que ce qu'ils vont gagner donc ao anatin'izay ils vont perdre zay miditra ao ny facteurs sociaux hoe araky ny valitanana sy ny karazany fa miverina atao am'le manetsa zany hoe ilaina marina ve sa tsy ilaina ny manetsa techniquement nge raha tena resaka technique tsy manakana an'le vary tsy amokatra le fanetsany tsy manakana an'le vary meko ohatra ray nareo any France la zone camarguaise any amin'ny sud iny tamin'ny taona 570 tonga ny migrant vietnamien napiditra ny vary tao France tamin'izany fotoana zany le technique asiatique mihitsy manao manetsa sy ny karazana no taty aoriana hitan'ny mpamboly le izy fa manomboka lafo satria le main d'œuvre am'le manetsa sy ny karazana de najanona tanteraka zany ny repiquage zao izy manao semi direct zany amin'ny zone camarguaise manasanareo hijery amin'ny internet zone camarguaise matafavoaka rendement na 6 tonnes na l'hectare 6 tonnes na l'hectare tsy manetsa misaotranao tonga any amin'ny farany fandarantsika tapfandarana sahady tadio fa manetsa be nefa mbola ho avy na de fa niaserera tsy manetsa petsaka ny zavatra ena re mbola toizana ny tafatafa sy nidinidinika ao amin'ny page Facebook fa zay aloha ny vita any androany na de mbola te mafy mihitsy arivo de tsy omeko tsony mihitsy fa de mametraka veloma mandra-piloana misaotranao nanaky vahiny teto nareo misaora de misaotra nareo zay nanaraka sy indrindra zany nandray anjara zay mbola mitoy moa zany ny adihevitra anaty Facebook eo misy adihevitra be mihitsy ao indrindrandrindra mikasika an'le série teo fa inona sy antenaina fa sady mbola maly koa ny zavatra farany angambany farany ho anareo salasala momba ny série fa tapaka ve mbola sy tapaka ndao ianareo hoentiko miaona amin'ny frère Hubert tena afaka mihitsy mi-influencer amin'ny frère Hubert hoe reto misy olona frère Hubert tsy misy lahatra amin'ny série
misy komin'io eny ary zay no izy a zava-dia miraha atsika rehetra azo fotognana rehefa avy eo a tsaro fa io vary hoaninao io dia miainga avy any amin'ny tantsaha io fa tsy tonga ho azy teo mandra-peona tomboky lahy mandra-pitafaty veloha tompoko veloma tompoko mandra-peona